आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो लेक्चर स्टडी करेंगे उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड स्टोरेज। एप्लीकेशंस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड स्टोरेज इसका इंट्रो है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चार बातें करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आजकल कोई भी चीज़ जो नई आती है मार्केट में या कोई चीज़ स्पेशली अगर हम फील्ड से रिलेटेड बात करें, कोई ड्रग आती है, कोई मेडिसिन आती है, कोई वैक्सीन आती है, इससे रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी उसकी टेस्ट किए होते हैं, उसकी जितनी पब्लिकेशंस होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है उसको जो है वो पब्लिक कर दिया जाता है, मतलब पब्लिश कर देते हैं उसको। मुख्तलिफ जर्नल्स में वो पब्लिश हो जाते हैं, या कोई आप नई साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो पब्लिश हो जाती है। कोई नई गैजेट या डिवाइस आपकी इन्वेंट होती है कंप्यूटर में, तो उससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें, उसकी यूजनेस और सारी चीज़ें जो हैं वो उसको पब्लिश कर दिया जाता है, और उसके बेसिस पे फिर जो है वो लोग उसको स्टडी करते हैं, फर्दर इन्हांस करते हैं, और उससे जो है वो इस्तेफादा हासिल करते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें, आजकल आपके पास जितनी एडवांस ड्रग्स मौजूद हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जितनी वो इफेक्टिव हैं, जितनी वो अभी मतलब आपके पास जितनी भी डिजीजेज हैं उनके ड्रग्स अवेलेबल हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी। आपके पास, आप बेहतर जानते हैं, अभी जितनी सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, एक एक से रिलेटेड आपके पास 4 5 6 मार्केट की चीज़ें मौजूद हैं। जैसे अगर आप कोविड-19 की बात करें तो आपके पास मार्केट में काफ़ी सारी वैक्सीन जो हैं वो साइन, पाक साइन, बायोफॉर्म, इस तरह की कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रमोट होता रहे फॉर द रैशनल ड्रग यूज, और उससे जो है वो बाकी आप इंफॉर्मेशन जो है वो वो शेयर की जाए, ताकि आपके पास जो डिसीजन मेकिंग आसान हो, एवेल्युएशन आसान हो, कंपेयर कर सकें ड्रग्स को, अपने जो लोग हैं उनको एजुकेट कर सकें, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स उनको जो है वो टीच कर सकें, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली आप को ना सारी चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन वो शेयरिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई सिस्टम बनता है, वो सिस्टम ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है और वो मौजूद है, रन कर रहा है। इसको हम आगे देखते हैं कि आपके पास अवेलेबल है और कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है। अभी जो अच्छे फार्मासिस्ट हैं, अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने अपने पास जो है वो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो बनाया हुआ है, उनको डेवलप किया है, जिसमें तमाम चीज़ें जो है वो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं, तमाम पेशेंट्स का डाटा आपके पास मौजूद है, आपके पास उनकी जो फंडिंग्स हैं वो मौजूद हैं, उनके जो जितनी भी रिलेटेड एक पेशेंट से आपके पास चीज़ें मौजूद होंगी वो सारी हैं। ड्रग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, उनकी वर्किंग कितना वो फ्रूटफुल है, उसकी एलर्जीज अगर कोई है, कोई इंटरेक्शन वगैरह है, तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं विद रेफरेंस टेक्स्ट, जर्नल्स, प्रिंटर, रीप्रिंट्स के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू। और आपका जितना उनका स्टाफ है और जितने आपकी फार्मेसीज हैं, उनके फार्मासिस्ट हैं, वो इक्विप्ड हैं, उनको प्रोसेस कर रहे हैं, आप अवेलेबल हैं, आपके पास मोबाइल ऐप्स में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इवन दो कि आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो आपके पास आपके डिजिटल लाइब्रेरीज की एक ऑप्शन है जो आपके पास मौजूद है, जिनको आप देख सकते हैं। आपकी मेडिसिन की इंसाइक्लोपीडिया है, उसकी डिक्शनरीज मौजूद हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन नई इजादात से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, नई इंफॉर्मेशन से वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी करंटली आपके पास जितने भी न्यू अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं या बड़ी बड़ी फार्मेसीज हैं, उन्होंने थ्रू नेटवर्किंग और रीजनल, नेशनल, सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट लेवल पे जो है वो आपस में लिंक्ड हैं, जिनके थ्रू आप ग्लोबली अपनी ड्रग की इंफॉर्मेशन को फाइंड भी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फॉर द रेफरेंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जैसे जैसे मार्केट में आपके पास जो है वो ड्रग की डिस्कवरी होती चली जाती है वर्ल्ड वाइड, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी ज़रूरी होती है, उसको भी पब्लिश करना ज़रूरी होता है, ताकि उसके जो जो प्रोफेशनल लोग हैं उसको यूज़फुल कर लें, और उससे उसको जो है वो उसको इंफॉर्मेशन हासिल कर सके फॉर देयर रिसर्च, फॉर देयर स्टडी, ताकि जो आपके पेशेंट्स हैं उनकी अच्छे तरीके से जो है वो टेक केयर किया जा सके। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वेबसाइट्स के रेफरेंस मौजूद है, जिनको आप जो है वो
यूज़ कर सकते हैं फॉर द रेफरेंस, जहाँ पे आपके पास ड्रग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है। ASHP ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम है। फिर उसके बाद आपके पास EDC मौजूद है, FDS है, आपके पास जो है वो NIH मौजूद है। उससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास रेफरेंसेस होंगी, जितनी डिजीजेस की जितनी इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास जो है वो ड्रग जनरल ड्रग इंफॉर्मेशन के लिए कोई लिंक्स, कोई वेबसाइट जो है वो आपके पास मौजूद है जिनसे आप जनरल इंफॉर्मेशन हासिल। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशनल ड्रग से रिलेटेड कुछ साइट्स का लिंक यहाँ पे मौजूद है जिनसे आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप हासिल कर सकते। ड्रग लिटरेचर को बेसिकली 1972 में वॉल्टन एट आल ने डिज़ाइन किया था कि जो इंफॉर्मेशन आएगी हम इसको जो है वो डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे और इसको इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे हम जो है वो डिफाइन करेंगे। तो इन्होंने इसको जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। प्राइमरी लिटरेचर जो है वो बेसिकली फॉर्मिंग द बेस ऑफ द पिरामिड होगा। सेकेंडरी जो होगा वो इंटरफेसिंग एंड सर्विंग एज अ ब्रिज फ्रॉम प्राइमरी लिटरेचर टू अ रेफरेंस वर्क, जिसको उन्होंने टर्शियरी लिटरेचर का जो है वो नाम दिया। तो प्राइमरी लिटरेचर क्या है? प्राइमरी लिटरेचर कंटेन द फर्स्ट रिटन अकाउंट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च। जो पहली हुई रिसर्च किसी ने की किसी डिजीज के बारे में, किसी ड्रग के बारे में, जो ड्रग आपके पास उसके पास आई तो उसको जो है वो प्राइमरी लिटरेचर का नाम दिया गया। इन टर्म्स ऑफ साइज द प्राइमरी लिटरेचर इज प्रोबेबली लार्जर देन आइदर द सेकेंडरी और टर्शियरी लिटरेचर। इन दिस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन presented by the author without any elevation by the second party, for example article published in journal and conferences। मतलब कोई भी चीज जो ड्रग से रिलेटेड आपके पास जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आई, जो उसने उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वो देना चाह रहे हैं, पब्लिक करना चाह रहा है, वो उसकी प्राइमरी लिटरेचर होगा। वो जो है वो साइज में काफी बड़ा हो सकता है और वो जो है जैसे आपके पास आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं जर्नल्स के पेपर्स में या कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं। देन आपके पास सेकेंडरी लिटरेचर आता है। इन दिस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इज मॉडिफाइड, condensed, commented upon the other person like review articles, abstracts, textbooks। इस ये जो बेसिकली प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, इसको जो है वो आप जो दूसरा सेकेंडरी लिटरेचर जो कि इसको यूज करना चाह रहे हैं आर्टिकल्स में, एब्स्ट्रैक्ट्स के लिए, टेक्स्ट बुक्स में इनकी वो डालना चाह रहे हैं, जैसे आपकी कोई इंडेक्सिंग करनी है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज है, इस तरह की चीजें आपके पास जो अवेलेबल होती हैं इंटरनेट सर्च इंजन के लिए, तो आपके पास ये टर्शियरी लिटरेचर जो है वो बेसिकली गैदर किया जाता है फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज, और इनको इस तरह मैनेज किया जाता है कि ताकि वो आपके पास जो है वो कोई इंफॉर्मेशन दे सके। द टर्शियरी लिटरेचर इज अ distillation evaluation of the data information first presented in such primary literature sources, research reports, meeting presentation and journals। अगर इसको मैं as a characterize कर सकूं, but just a characteristic, the tertiary is the most use of all information resources। Information reaches generally started with the pursuit of books, reviews and handbooks। बेसिकली दोनों चीजों को ऐसे यूज किया जाता है, ऐसे मर्ज किया जाता है ताकि आपके पास जो प्रॉपर रिसोर्सफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ सके। जैसे बुक्स, रिव्यूज और हैंडबुक, जैसे आप इनके आप रेफरेंसेस के लिए माइक्रोमेटिक सिस्टम है और आपके पास स्टेट रेफरेंस सिस्टम मौजूद है जिनमें से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और आपके पास पूरा आर्टिकल, पूरा पब्लिकेशन, पूरे कॉन्फ्रेंस को देखना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंडरी में आपके पास पूरे लेवल को नहीं देखना पड़ता। टर्शियरी लिटरेचर में आपके पास जो है वो रेफरेंसेस के तौर पे वो चीजें आ सकती है और मोटी मोटी चीज आप जो है वो गेट। अब हम यहाँ पे आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड लिटरेचर रिट्रीवल। अब चूंकि तमाम चीजें आपके पास जो है वो ऑन द क्लिक अवेलेबल हैं, गूगल पे अवेलेबल है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज आपके पास हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज आपके पास हैं, इंसाइक्लोपीडिया आपके पास है, ड्रग डिक्शनरी आपके पास मौजूद है, आपके पास तमाम जितने भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी बड़ी फार्मेसीज हैं वो आपके पास मर्ज्ड हैं, इंटरलिंक्ड है। आप तमाम डाटा, तमाम चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। इवन ऑन ग्लोबल लेवल आपके पास काफी सारे इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आप डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस करें तो यूनिवर्सिटी को काफी सारे जो है पब्लिकेशंस, रिसर्च आर्टिकल्स आपके पास वो अवेलेबल हैं, वो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनमें डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, अपनी रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या आपके साथ बचत क्या, सेव टाइम, स्पेस एंड मनी।
कंप्यूटर के क्लिक के पास आप आए, एक क्लिक है आपके पास 50 चीजें आपके पास आ जाएंगी। स्पेस आपको ज्यादा नहीं चाहिए, बड़े पैसे या किताबें आपको नहीं चाहिए, और आपके पास वो रिसोर्सेज जो है वो फ्री अवेलेबल है। आपको कोई जर्नल जो है वो मैक्सिमम आपको परचेज नहीं करना पड़ता। सेव एफर्ट, पर्सन आवर्स एंड ग्रेटर एफिशिएंसी। छोटे से वक्त में आपके पास जो है वो कम वक्त में आपके पास ज्यादा एफिशिएंट चीजें आपके पास आ जाती हैं। ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड सर्विसेज ऑफर टर्म सर्चिंग, फील्ड्स कंट्रोल, वोकैबुलरी एंड इंडेक्सिंग। जब आपके पास सारी चीजें कंप्यूटराइज हो जाएंगी तो आपके पास सर्चिंग आसान हो जाती है, उसके इंडेंसिंग और वोकैबुलरी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और वो इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और अपनी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आप गैदर कर सकते हैं। Online computerized services offer search commands for creating search sets, Boolean operation, word searching and search limiting. अपनी सर्चिंग के अंदर को जो है वो आप कैटेगराइज कर सकते हैं एज पर ये रिक्वायरमेंट। आप जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल सर्च करना चाहते हैं किसी चीज को, जो है आप इन्वर्टेड कॉमास में डाल दें, कोई ईयर डाल दें, आप जो है वो गूगल स्कॉलर की तरफ चले जाएं तो वो आपको एज पर प्री डिफाइंड आपको सर्चिंग की इजाजत देता है। ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस ऑफर कंप्यूटराइज्ड ग्रेटर प्रिसीजन, क्योंकि आपके पास तमाम चीजें कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, प्रॉपर डेटाबेस उसका मौजूद है, तो जो चीज आप गेट करेंगे वो बिल्कुल प्रिसाइज होगी। क्वांटिटेटिवली डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्चेस ऑफ पॉसिबल, यस डिफरेंट काइंड ऑफ सर्चेस, जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन है उस आप जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। easier to assess quality of information found, more cues, authorship, institution affiliation, reputation, references। मतलब आप गूगल में जा रहे हैं, आपको कोई अच्छे जर्नल देखना चाह रहे हैं, कुछ अच्छी कॉन्फ्रेंसेस को सर्च करना चाह रहे हैं, अच्छे इम्पैक्ट जर्नल्स को आप देखना चाह रहे हैं, इम्पैक्ट वाइट पेपर्स को देखना चाह रहे हैं, कोई अच्छी स्टडी देखना चाह रहे हैं, अच्छी इंस्टीट्यूट की स्टडी देखना चाह रहे हैं, अच्छी हॉस्पिटल की स्टडी देखना चाह रहे हैं, अच्छी लेबोरेटरीज की स्टडी देखना चाह रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा चीजें जो है वो अवेलेबल होंगी। इजीली आपको जो है वो एट द सेम टाइम आप जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और आप जो है वो प्रिसाइज और क्वालिटी सर्च जो है वो आप कर सकते हैं। क्वालिटी चीजें जो है वो आपको मिल सकती हैं, और इसी तरीके से आप क्वालिटी चीजें जो है वो पब्लिश कर सकते हैं इसी तरह अच्छे अच्छे जर्नल्स में, कि अच्छी स्टडी जो है वो उसको पब्लिश करती है। प्रोसेसिंग ऑफ सर्च रिजल्ट, जिसमें सॉर्ट है, रैंक है, रिपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटीग्रेशन विद इंटरनेट पोर्टल, मतलब इंटरनेट और इंटरनेट के थ्रू आप जो है वो इजीली अपनी सर्चिंग कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर आप जो है वो आपको अगर आप इंटरनेट भी नहीं है आपके पास, और आपके इंस्टीट्यूट्स या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी जो यूनिवर्सिटी है, और इवन वो थ्रू इंटरलिंक्ड अगर लिंक्ड है, तो वो उनके पास कोई चीज अवेलेबल है जो उनके उनके डेटाबेस में मौजूद है, तो यहीं से आप अपने सिस्टम के थ्रू जो है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप जो है उनको फोकस कर सकते हैं और अपने चीजें निकाल सकते हैं। दे ऑफर एविडेंस फॉर देयर क्लेम्स, यस। जो वो चीज स्टडी कर रहे हैं, जारी बात है कोई चीज पब्लिश हो रही है तो उसके लिए उनको जो है वो उसको पब्लिश करना पड़ेगा, तो वो चीज अपनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अपने टेस्ट रिजल्ट्स जो है वो शेयर करने पड़ेंगे अपने, तब जाके वो एवेल्युएट होते हैं, एवेल्युएशन के बाद उनको पब्लिश किया जाता है, ताकि जो कोई भी उसको यूज करना चाहे या स्टडी करना चाहे तो वो उसको यूज कर सके। प्रोवाइड्स ग्रेट रीडिंग विद वेल्थ ऑफ नॉलेज, आप जब उसको फॉर एग्जांपल एट अ टाइम अगर आपको काफी सारी चीजें मिल रही हैं, एक वर्ड से रिलेटेड, एक ड्रग से रिलेटेड, तो आप जो है वो इट्स अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, आपको मल्टीपल जो है वो चीजें मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं इसी के साथ मैं इसको मर्ज करता हूँ, ब्रॉड बैंडेड पर्सपेक्टिव में डिजिटल लाइब्रेरी में जाएं, आपके पास मल्टीपल्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी में आपके पास कॉन्फ्रेंसेस की, जर्नल्स की, ई बुक्स की आपके पास फैसिलिटी मौजूद है। आप जो है वो ई ब्रेरी की तरफ जाएं जो कि अच्छी सी डिजिटल लाइब्रेरी है। ई ब्रेरी में आपके पास काफी सारी चीजें मौजूद हैं, तमाम किसी भी जो आपके पास अथोराइज्ड जर्नल हैं, फ्री जर्नल्स हैं, आप जाएं उनको स्टडी करें, डाउनलोड करें, साइटेशन को देखें, रेफरेंसेस को देखें, आप कोई भी चीज़ है आप उसको स्टडी कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं, और आपको बेतहाशा नॉलेज जो है वो मिलेगा। उस नॉलेज को जो है वो फर्दर अपनी स्टडीज में लगाएं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करें, फर्दर रिसर्च करें, फर्दर उसको देखें, और आप जो है वो उनको दें। Most articles contained in journals include graphs, tables, image, photograph, videos, etc., which help in understanding the information being portrayed. अब यहाँ पे जो अच्छे जर्नल्स हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स के अंदर मौजूद हैं, जो अच्छे साइट्स हैं, उसमें आपके पास कोई स्टडी है तो वो स्टडी से रिलेटेड जो है वो अपने टेक्स्ट के साथ साथ वो अपने ग्राफ शो करते हैं।
ان کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں، انہوں نے جو سیمپلنگ کی اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹیبل شو جو ہے وہ شو کرتے ہیں، امیجز کوئی ہے، فوٹوگرافس کوئی ہے، اگر کوئی بہت ہی زیادہ اچھا ہے تو وہ پوری اپنی اسٹڈی کی ویڈیو بناتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، تاکہ اگر وہ چیز اس نے پبلش کی ہے، اس نے یوز کی ہے، اس نے اپنی اسٹڈی شیئر کی ہے پبلک کے ساتھ، تو وہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ ایزیلی اس کو جو ہے وہ انفارمیشن اس سے گیٹ کر سکتے ہیں اور فردر اپنی اسٹڈی انہانس کر سکتے ہیں. Unlike in the print copies days when you could only access information physically in libraries, academic journals online come with the option of free downloads which allow you to see material to your more PC and smartphone. Yes, آپ جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی، آپ جاتے ہیں اپنے لائبریریز کے اندر، آپ کو جو ہے وہ کتاب لینی پڑتی ہے، کتاب کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اس کو فوٹو کاپی کرانا پڑتا ہے یا اس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. ایون ہماری یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ ملینز آف بکس آپ کے پاس اویلیبل ہیں، فری اویلیبل ہیں، اور الیکٹرانک بکس ہیں جن کو آپ جو ہے وہ اپنے لائبریرین سے لے سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے اسمارٹ فون کے یا پی سی کے اوپر، ڈیسک ٹاپ کے اوپر، اپنے ٹیب کے اندر آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کو ان کو ہیوی لوڈ کو نہ کیری کرنا پڑے گا، نہ ہم کو پرنٹ کرنا پڑے گا، نہ آپ کو فوٹو کاپی کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں آپ کو پاس جو ہے وہ کمپیوٹر لٹریچر ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. Online journals are like encyclopedias offering information in large quantity to scholars. There are a wide variety of databases to information system, but it's too much easier to access its information online because all you need is a computer and internet. اچھے اچھے جرنلز، انسائکلوپیڈیا آپ کے پاس بے تحاشا جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جسٹ آپ کو ایک چیز چاہیے، آپ کو کمپیوٹر چاہیے اور آپ کو ایک انٹرنیٹ چاہیے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں. Academic journals include real life case studies which are excellent source in depth information and knowledge. Academic knowledge میں اندر آج کل آپ کے پاس case studies کو آپ بہتر سمجھتے ہیں جو کہ شیئر کی جاتی ہیں within sources of in depth information and knowledge جن کو آپ یوز کرتے ہوئے further جو آپ انفارمیشن جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں. Academic journals online come with several research options which help in widen your scope. They allow you to optimum results with both. You can analyze statistical data, opinions, verbal data. مطلب آپ کے پاس جب تمام چیزیں اویلیبل ہیں، آن لائن ہیں، تو آپ اپنی اسٹڈی کو انہینس کر سکتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی کو انہینس کر سکتے ہیں، اپنے وربل ڈاٹا کو انہینس کرتے ہیں، اور آپ اس طرح اپنے انفارمیشن جو ہے وہ اور زیادہ لے بھی سکتے ہیں اور آگے فردر آپ شیئر کریں. یوزز آف کمپیوٹرائزڈ ریٹریول. بیسکلی ہوتا کیا تھا، اس سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ سارے چیزیں آن لائن آف لائن چلتی تھی، لیکن آج کل کمپیوٹر آپ کو جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کی اسٹڈی میں، آپ کی ڈرگ میکنگ میں، ڈرگ اسٹڈی میں، آپ کی جو ہے انفارمیشن گیدر کرنے میں. تو آپ کے پاس کیا تھا کہ جب آپ 1960s میں فرسٹ ٹائم جو آپ کے پاس سی ڈی سسٹم آیا، تو اس میں اس وقت آپ نے بے تحاشا جو ہے وہ ڈیٹا بیسز کو سٹور کیا، لائبریری کیٹالاگز کو سٹور کیا، ببلیوگرافی ریفرنسز کو آپ نے سٹور کیا، اور اس طرح آپ کا ڈیٹا جو تھا وہ سٹور ہوتا چلا گیا، اور آپ کی جو کاسٹنگ تھی وہ کم ہوتی چلے گی، لو کاسٹ پہ آپ چلے گئے، کوانٹیٹیز آپ جو ہے وہ زیادہ سٹور کر سکتے تھے، آپ کے پاس ٹیکسٹ میں، گرافکس کی صورت میں اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے تھے اور اس کو میمورائز کر سکتے تھے. بعد میں اس کو آپ نے انسائکلوپیڈیا، ڈیٹا بیس اور بکس میں اس کو کنورٹ کیا. ابھی جب سی ڈی روم سے آپ آگے نکل جائیں تو سی ڈی روم میں سے آگے جو ہے وہ ابھی آپ جو ہے وہ تمام ڈیٹا کلاؤڈ پہ ڈال سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ آن لائن آپ کے پاس کلاؤڈ میں تمام چیزیں آ سکتی ہیں. گوگل ڈرائیو ہے آپ کے پاس، جو ہے وہ ان ڈرائیو کی سہولت موجود ہے. تمام چیزیں جو ہیں وہ اس سے بھی آگے نکل چکی ہیں. آپ جو ہے وہ ایک اس کے تھرو، کلاؤڈ کے تھرو جو ہے وہ اپنا تمام ڈیٹا، تمام لائبریریز، تمام ریفرنسز، تمام جرنل جو ہے وہ اپنی سروسز جو ہے وہ یوزز آف اس میں بیسکلی انفارمیشن کے اندر آپ کے پاس تین طرح کی چیزیں ہیں. آپ کے پاس لائبریری کیٹالاگز ہیں، آن لائن ڈیٹا بیسز ہیں، اور آپ کے پاس ڈیٹا بیس آن سی ڈی روم جو سیڈیز میں آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ پرانے سے لے کر اویلیبل ہے.
تو ٹائپس آف ڈیٹا بیس میں آپ کے پاس لائبریری کیٹلاگز ہوتے ہیں. یہ بیسکلی آپ کے بکس، رپورٹ، جرنل کانفرنسنگ پروسیڈنگز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ہیں. ببلیورک ڈیٹا بیس میں آپ کے پاس ببلیورک ریفرنسز ہیں ود اور وداؤٹ ایبسٹریکٹس کے ساتھ. ریفرنس ڈیٹا بیس میں آپ کے پاس کرنٹ کوئی ریسرچ پروجیکٹس ہے وہ چل رہا ہے، ہینڈ بکس ہیں، انسائکلوپیڈیاز ہیں اور پروڈکٹ سپلائز وغیرہ. اس کے بعد آپ کے پاس فیکچوئل ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بینکس ہیں. Basically, they contain the information of in numeric form which can be used directly. For example, chemical structures and tables terminology. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے full text database جس میں تمام ورژن، تمام ڈیٹا جو کہ اس پروڈکٹ یا اس ڈرگ سے ریلیٹڈ تھا اس میں وہ موجود ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ پبلش ہوا ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے جرنل. کمپیوٹرائزڈ لائبریری کیٹلاگز آتے ہیں اس میں. 1960s میں بیسکلی ایک سرور بنایا گیا، ایک سافٹ ویئر بنایا گیا جس کو آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ کہتے ہیں اور اوپیک اس کو کہتے ہیں، جس کو آپ جو ہے وہ تھرو آن لائن آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس سرور کے اندر، جس کے اندر آپ کے پاس تمام بکس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. آپ کے پاس کتنے بکس جو ہیں وہ کرنٹلی موجود ہیں، ان کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں. جس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، کوئی جرنل جو ہے وہ آپ کے پاس یا بک اویلیبل ہے لائبریری میں یا نہیں، یا کسی کوئی اسپیسیفک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ بک جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ جو بک ہے کرنٹلی وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے، یا وہ آؤٹ ہو چکی ہے یا کوئی اس کو لے چکا ہے، کب وہ واپس آئے گی. تو اس طرح کی ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے. ایکسیس ٹو ڈیٹا بیس، جب آپ ڈائریکٹلی ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس کے ساتھ ڈیٹا بیس کو، ڈائریکٹلی کوئی ریفرنس بک یا ڈیٹا بیس کو کسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، کسی ٹائٹل سے ریلیٹڈ جو ہے، تو آپ آن لائن اس کو سرچ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ سٹی روم کا جو ڈیٹا بیس ہے، جو سٹیز میں آپ کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ورلڈ وائڈ ویب لوکلی یا ریموٹلی آپ کے پاس کوئی سرور جو ہے وہ مینج ہو رہا ہے، جیسے اوپیک کی ہم نے بات کی کہ آپ کے پاس کوئی سرور جو ہے وہ رن ہوتا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ آن لائن انفارمیشن ریٹریول آپ کے پاس آتی ہے ڈیٹا بیس کے تھرو. تو اس میں آپ کے پاس کوئی آئی آر ایس ایک سسٹم بنتا ہے جس کو انفارمیشن ریٹریول سرور کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ یا آپ کے ہاسپٹلز یا فارمیسیز ان کو جو ہے وہ بناتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں، جس میں آپ جو ہے آپ کے ریفرنسز ہوتے ہیں، آرٹ کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، پیپرز ہوتی ہیں، بکس ہوتی ہیں، جن کو جو ہے وہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں فار یور پر. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ہم نے بات کی سی ڈی رومز کا جو آپ کے پاس ہے، یا ورلڈ وائڈ ویب کے تھرو آپ جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. مور اور لیس آپ کے پاس جو ہے وہ تمام ڈیٹا موجود ہوتا ہے جن کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. مثال آپ کے پاس اوپیک کی ہے، یا ڈیجیٹل لائبریری کی ہے، ای بریری کی ہے، یا آپ کے پاس لوکلی پاکستان لیول کے اوپر، پروونشل لیول کے اوپر کسی آپ کے پاس خاص کوئی ڈیٹا بیس اگر کسی سبجیکٹ کے حوالے سے ہے، تو آپ کے پاس تمام سٹڈیز، تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں جن کو آپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان دا فارم آف سی ڈیز، یا کوئی سرور کو جو ہے اس میں وہ ڈیٹا بنا لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ آپ تھرو یور لائیو ایپ ہی آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، یا تھرو ویب سائٹ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، یا ان کو اچھی پبلیکیشن چینلز میں ان کو پبلش کیا جاتا ہے جن کو آپ جو ہے وہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. تھینک یو کلاس. یہ ہمارا جو تھا وہ ٹاپک جو تھا وہ اپلیکیشن آف ڈرگ انفارمیشن ریٹریول اینڈ اسٹوریج تھا، جس میں ہم نے کمپیوٹرز کی اپلیکیشنز کو ڈسکس کیا کہ کیسے آپ اپنی ڈرگ کی اسٹڈی کو جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ لے بھی سکتے ہیں، اس میں اپنی انفارمیشن کو اسٹور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو اسٹڈیز ہیں وہ اسٹور بھی رہیں، اور آپ کسی کی اسٹڈی کو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں ٹو انہینس دا اسٹڈیز، ٹو انہینس جو ہے وہ آپ کی اسکلز کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو یوز کر سکیں. تھینک یو کلاس. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا لیکچر، اور اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، کسی اپلیکیشنز کو جو ہے وہ میں کلیئر نہیں کر پایا، تو پلیز ڈو کانٹیکٹ می تاکہ آپ کو وہ میں چیز کلیئر کر سکوں.